Da mi je neko prije nekoliko godina rekao da će mi YouTube donijeti mnogo više od snimanja videa, vjerovatno mu ne bih vjerovala. Ali upravo je jedna takva priča dio današnjeg vloga. A između toga malo vrta, kuhinje i sasvim običnih trenutaka koji su se, kao i često, pretvorili u nekoliko lijepih dana. Dobro mi došli u novi vlog. Dan počinje onako kako najviše volim. Uz jutarnju kafu u vrtu, još dok nije ugrijalo, najljepše je sjediti ispod jabuke i malo uhvatiti mira prije nego krene sve ostalo. Nakon toga jedna lagana čorbica od graška i mesa da se nešto nađe na kašiku. Predvečer smo bili kod Jetrve i Djevera na našoj standardnoj kafi. Maja nas je počastila domaćim kiflicama koje je bila spremila da ponesemo kući, ali smo ih pojeli uz kafu. Kad smo se vratili kući, uhvatila sam još malo zalaska sunca kroz prozor. Tepih sam posula sodom i lavandom i ostavila preko noći da pokupi eventualne mirise. To volimo raditi s vremena na vrijeme i na krevetima. Kasnije sam sebi napravila jedan brzi obrok sa petit keksom, pahuljicama, mlijekom i pekmezom. To će mi danas zamijeniti jedan obrok. Naredni dan počeo je opet u vrtu. Kad god mogu izađem malo među cvijeće. Nekako mi je to najljepši način da započnem dan. Poslije je uslijedio onaj manje zanimljiv dio dana, ali neko i to mora. Malo ručnog pranja suđa pa čišćenje sudopera. Koristim sasvim obično krem sredstvo iz marketa, ništa posebno, a u odvod sam dodala sodu, malo sirćeta i deterdženta za suđe, pa sve prelila prokuhalom vodom.
I taman kad pomislim da sam završila sa sudoperom, eto još jednog prljavog panira. Kad sam završila sa sudoperom, prebrisala sam vanjski dio kuhinje. Prvo vlažnom magičnom spužvicom iz DM-a, a onda toplom vodom u koju sam dodala samo malo deterđenta za suđe. Na isti način prebrišem i zid u kuhinji, okvire sa slikama pa i donji dio kuhinje. Kad već krenem, onda volim sve odjednom da završim. Dok se sve to završavalo, u loncu se kuhalo povrće za rusku, odnosno francusku salatu, kako je ko zove. Ostalo je još samo nekoliko sitnica da bude gotova.
Povrće je u međuvremenu bilo kuhano pa sam ga izvadila iz lonca i dodala u salatu. Naravno, poslije toga opet pranje lonca i još malo suđa. Usput sam shvatila da sam potpuno zaboravila snimiti pripremu bajadere, tako da ćete vidjeti samo gotovu u tepsiji. Ovaj put je sa kokosom i keksom, a recept ću vam ostaviti u opisu videa. U zdjelu s bananama dodala sam i domaće kruške od komšije Elvira, a prije nego što Armin ode u drugu smjenu, uvijek se potrudimo popiti jednu kafu zajedno. Nekad potraje 10 minuta, ali i to nam znači. Poslije sam odlučila izaći u vrt i napraviti jedan buket od cvijeća koji trenutno cvjeta. Danas očekujem jednu gošću, pa sam poželjela da je dočekam sa jednim malim znakom pažnje. Ono zbog čega se posebno radujem današnjoj posjeti, dolazi mi Arnela, jedna divna žena iz muževog rodnog mjesta. Zapravo nas je spojio YouTube. Nedavno je počela snimati vlogove, a njen kanal nosi naziv Moje kućne priče. Baš smo se lijepo pronašli kroz razgovore. Obje smo se mlade udale, a uz sve to živimo svega nekoliko minuta vožnje jedna od druge. Nekad stvarno ne očekuješ da ćeš preko interneta upoznati nekoga ko ti je praktično u komšiluku. Za buket sam ubrala malo gipsofile, bijele ruže, malo lavande i zelenila iz vrta. Volim sama složiti buket. Ima mi neku posebnu vrijednost kad je sve ubrano iz vlastitog vrta.
Dok sam završavala pripreme, ubrala sam i malo paradajza za salatu. Armin je prije odlaska na posao pripremio nešto na roštilju, tako da je ručak bio praktično spreman dok sam ja završavala novi video. Ubrzo je stigla i Arnela. Iako sam joj rekla da nikako ne donosi poklone, naravno da me nije poslušala. Donijela mi je biljku koju već dugo pokušavam pronaći. Hoju, predivna puzavica koja cvjeta, a njen miris me odmah vrati u djetinjstvo. Baš me podsjeti na noći u mojoj staroj sobi kada se taj miris širio kroz otvoren prozor. To su oni mirisi koje nikada ne zaboraviš. Moja mama imala hoju i ona je njoj bila znači stara i kaj, ona je bila ugom, ona je bila volika. Znači, vidiš ona da je to ko lozan? Ja, loza. I ona je iscvata, ona kad iscvata, ona miriše, Kao kućni jasni. baš miriše, baš miriše. Vidi, mene trnsko sluša. Ona mi je, znaš šta kad sam ovaj cvijet tražila, mami se osušila tamo kad smo preselili u novu kuću. I njome se osušila. I ona isto bude tražila, znaš, ja nisam mogla, znači, toliko čula da ovako, znači, nemaš pojma koliko. I hvala što si došla, eto, oštaj se. Hoćemo prvo kafu ili ćemo šta čala brzo? Kafu, jel? Hoju je kupila u našem gradu u cvjećari ruža kod moje prijateljice Alme. Ona je uvijek nasmijana i puna pozitivne energije. Zato mi je ovaj poklon bio još draži. Nina, ako Bog da, bude dala. A išla bi Boga me ova, što ne? Da sam znala sam je, to meni bilo na umu. Ja. Nek si, ona došla, vidi mi, kaže meni Mike, ja pričam tako lijepo. Jedne se. Ja tako, ona je rekao, jedne se gore negdje, prema Čubriću negdje gore, na pojma. I sad ja objašnjavam kako si mi ti, znaš, rekla. Ja. I tamo vama čija je ono Mike, ona malo nervi, I onda, kako se zove? Kod mene je mama odrasla gore u delićima. Eto, vidiš. Nju je Dajđa Sifet tamo i ređa, spaviću mi moći. Tam, selne. Oni su napravili ili kuće. Poslije smo naravno odmah pili kafu. Malo je snimala ona, malo ja. Jesam posvjetla? Što ko izgleda tamno mi je ono na kameri. Pa? Ja voljela. Ja nikako s telefonima ne delim na granu. Prvo sam snimala s ovim svojim telefonom, znači dubunakaš kamera, ja sam znala ne. Znaš, s time sam ja, Po najgori mogući rekli neki, me čovjek govori negativ, a onda dobra kamera, ali ovo su me bila ekstra, znaš. Ja iskreno po tom pitanju, ne raspitujem se sad puno oko toga. Kod mene više tu se, očito crno-bijelo, bez šećera. Kod mene Mike se više to, znaš, i Benjanu raspituju o kamerama i šta ja znam, a mene to iskreno ne zanima baš toliko, a naravno, hvala Bog mi da mi ovo znaš kako treba. A na primjer nemamo dobar sad internet, snimimo 4K, a obradimo manje, znaš. I to isto gubimo kvalitetu, ali nažalost internet nam je katastrofa. Jel imaš mogućnost kablovsku u sebi da priključiš? Kablovska nije. Kako? Dragi smo uzeli, nije nam optički. Optički je prošao u Čubrić gore, TV internet, ali nije optički. I sad, Boga, i mi smo to sad kontali da vidimo šta. Ali nema uvijek, to neće narod. Kod nas je došla ta kablovska nekad su oni kod nas je bila moja TV. Kod nas je kuća dograđena, kod dvije su kuće, jedna u suku, znaš. Tu sad se spojeno u jednu kuću, kod mene sprat, zapravo dva su sprata, znaš. Kad sve kradole imaju, djeca njihov internet koriste. Oslovnicu sad, ti mene hoćeš Slipite, alhamdulillah, hvala, Allah te nagradio. Zana vrca, znači to je moja omiljena oboja. Jučer odlaga, to ništa nisam znala, znaš kako sam povratila. Ja pravim je zbog svijeta. Ne mogu ti upisat, baš si ubola s cvijetom. Ja sam ustala i... U Hrvatsku otišao da Pa ovako, ponekad, što bi se rekao, kako se može. Čekaj, je ovo vaše dole ili nije? Nije, to je naše, to je pa ona je vaša odozgo, Lela, znaš ti nju možda najde 92. godište. Lela Demirović. Ma koja je Lela? Lela Demirović. Rukina i Sifetova. Pa ne sam ušla. Pa eto, ona je meni kao ona tu. Pa nisam znala. Boga, mi smo od njezinog sveta kupili ovaj plac. Čuj. To je njezina kuća. Mi smo školski, mi smo išli zajedno u Tulovića u školu. U osnovu, pa ja pa 92. ili Lela je 92. Zna, ona mene je to. Mislim da je to, sam se nam malo pozgala da nam je toplo. Tako.
mala vrata. Uz kafu i večeru smo pričale o YouTube-u, snimanju, mojim počecima i svemu što ide uz ovaj posao, a što se često ne vidi u samim videima. Ma zar toliko da ti stoji to žena draga? Ja imam inače osjetljiv želudac. Pa vidim ja da si ti osjetljiva, čini mi se. Možda ja imam želudac što ne osjetljiv. Znači, ko sestra, snima i krešo. Hoću, evo, samo što sam pošla da ustanim. I kako je to nama? Allah ga nagradio. Više na to ono ništa previše. Amar mi na falt. Allah ga nagradio. Sve kad samo radi, a snaha samo govori mašala, mašala. Mami pokaže. Znaš koliko ti se mama obradovati. Ja se samo nadam da će ti opstati. Ja ovako volim kad je suho i izgorelo. Da je dobro ono zapečeno, Ja. jel da mu dušu ide. Ja ne volim kad je ono, znaš, ni tamo ni vamo. Ja. Ostala, ono, čovjeka ispratila posle sabaha. I ja sam ti kupala, rekla, neću spavat. Neću spavat posle sabaha. Nema ništa ljepše. Znači, bude ono, ja ustanem tako, znam često da, ako sam se što ne spavala. Lijepa vam je terasa i ko tebe kod Emine je slična. Ja, što pijem ja kafu i kontam, rekao, moram ugradić jer cvjećara će se zatvoriti dok ja krenem. Gdje si uzela? Koju cvjećar? U ruži. U ruže. Slika je Sad ću je slika, telo maksu. A ja kažem, hoću da rekao kolegici da... Hajmo sad malo obilaza. Nakon toga je poželjela prošetati kroz vrt pa smo izašle još malo među cvijeće. Usput smo snimile nekoliko kadrova, pričale i polako obišle cijeli vrt. Cvijeće, znaš. Hajde. Ovo mjesto je. Ja imam ja gore u kući jednu. Eto vidiš ove roze. Ove sam prošle godine, ja sam razmnožila. Ili sam pretprošle. Nisam sigurna, ili je prošla ili pretprošla. Uglavnom, od onog ondje kod roštilja sam sve njih razmnožila. Eto, i svi su bile ovakve boje. Eto vidiš, ima i tu. Evo vidiš. Ti tu, ima i one tamo. Pa čuj, bilo mi je prošle godine ovdje na Paradajzu, dosta mi, i samo strukne. A ove godine nisam primijetila. Ove godine pužer, ne koje su sve. Ove svoje haljnina, ti sam se, znaš, ne prepoznala sam te po haljini. Poklopila. Ja to izbacujem. Isto kao što sam ja trenutno. Koji svi što smo, svi smo prošli Ja. kroz taj. Na kraju smo se opet vratile u kuću, nastavile pit kafu i razgovarati. Vrijeme nam je baš brzo prošlo i ostale smo zajedno do kasno navečer. Naprimjer, meni prije dok sam se muzikom bavila, decembar bio najljepši, januar, februar, maj, valjda zima, ljudi širila se. A naprimjer, vlogove nije već tako, ne treba se pričati. Znala sam
Dok sam prije češće izbacivala svaki dan, svaki drugi dan, treći. Ima vlogova što sam ja sakrila, znaš, šta ja znam, što mi se više ne sviđaju i ne znam ni ono. Pa vjerovatno će ja vremena možda ovo što sam prije izbačila. Pa vidjet ćeš. Neke sam ostala, neke nisam. Ali hoću da ti kažem, prije sam znala, Boga me, do 3 do 4 ujutro obrađujem video. Ujutro navijem se, ospavam 2 sata, 3, ujutro ustanem u 6, u 5. Šta to znači svima nam je to isto? Znači ujutro ustanem, znači i jednostavno vidjela da mogu funkcionisati. Kako sam sve opustila se, moj Mike Kotić ovdje s njim kapu pituje. Ja sad ujutro ustanem, lijepo vreme kad je mi podijel, svako jutro kapu. To završim, znači onda ulazim u kuću, jel ako treba u kući, ili ako imamo gotovo nešto ili napolju pečemo. Kad je tu, ja ne obrađujem vide. Nekad, baš kad je na primjer u pitanju da mi je zaguslo, na primjer 6 dana, da nisam 5-6 dana, i na primjer da mi se nakupilo da već puno kasnim sa snimanjima, znači se i družimo, znaš. Ja razumijem. I onda bome i nas ima puno braća, sestre, znaš. Dok svi sreda. Kada je došlo vrijeme za rastanak, ispratila sam Arnelu do auta. Eto, vidimo se polako, malo ti je zamaglilo. Dođi, ako Bog, da ti kuka Sminina djeca. Dođi, kuka Sminina djeca. Čula kako su rekli? Otišla je kući sa svojim buketom, a ja sam završila još jedan lijep dan ispunjen razgovorom, smijehom i jednim novim poznanstvom koje je zahvaljujući YouTube-u preraslo u novo prijateljstvo. Hvala vam što ste bili uz mene i u ovom vlogu. Vidimo se uskoro u nekom narednom.